Mucho por las historias humanas, que son estas historias pequeñitas de gente normal. Es lo que más me interesa. ウリベさんの作品には身近な人から聞いたエピソードが織り込まれています。El anillo de oro. Mi padre perdió el anillo de boda en el mar. Como todos los marineros, se lo quitaba y lo colgaba de la cadena para no perder el dedo cuando largaban la red. Al cabo de unas mareas, mi tía, mientras limpiaba una de las merluzas, encontró un anillo de oro dentro de una de ellas. Limpió el anillo y vio las letras y los números que tenía grabados. Aunque parecía mentira, eran las iniciales y la fecha de la boda de mis padres. Al parecer, mi padre pescó la misma merluza que se comió su anillo en todo el mar. La tranquila noche de verano trae viento del interior y recuerdos. Se me ha ocurrido, mirando al cielo, que las casualidades son planetas con una órbita muy, muy ancha. Solo se ven de cuando en cuando. Lo del anillo es una casualidad demasiado grande, pero da igual. Lo importante ahora es que durante muchos años la historia del anillo fue real en nuestras pequeñas mentes de niño. De noche, el mar brilla como una merluza. Las estrellas saltan como escamas. Здравствуйте! Я нахожусь у Витебского вокзала. Это один из главных вокзалов города. Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в Царское Село. Там находится роскошный Екатерининский дворец и парк. Мы поедем туда на поезде. Давайте сначала узнаем, как туда доехать. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я хочу поехать в Царское Село. Скажите, пожалуйста, как туда доехать? Вам надо ехать на электричке до станции Детское село. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Билет можно купить в кассе на вокзале. Здравствуйте, а будьте добры, до Детского села. Спасибо. Вот я и купила билет. Сейчас мы поедем. Мы поедем на этом поезде. Быстрый и удобный способ добраться до пригородов – поехать на поезде. Как здесь здорово! Я хочу сесть у окна. Ну вот мы и отправились. Царское Село расположено примерно в 25 километрах к югу от Петербурга. Туда можно доехать примерно за 30 минут. Смотрите, пейзаж за окном уже сменился. Как красиво! Можно любоваться прекрасными видами окрестностей Петербурга, пусть даже и коротко, путешествием по железной дороге. Пока мы смотрим в окно, время летит незаметно. Путешествовать на поезде – одно удовольствие. Попробуйте сами. До встречи! 電車の旅っていいですよね。私も旅先で必ず電車に لما قطعنا البحر كانت أول مدينة وصلنا إليها مدينة الزيتون، وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد أهل الصين والهند، ولكنه اسم وضع عليها. エブヌ・バトゥータを特に驚かせたのは中国の美術や工芸でした。
行く先々で目にした匠の技についてエブヌ・バットゥータは多くのページを割いています。وأهل الصين أعظم الأمم إحكاماً للصناعات وأشدهم إتقاناً فيها، وذلك مشهور من حالهم، قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنبوا فيه. وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا سواهم، فإن لهم فيه اقتداراً عظيماً. ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق. ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فمررت على سوق النقاشين ووصلت قصر السلطان مع أصحابي ونحن على زي العراقيين. فلما عدت من القصر عشياً مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط، فجعل الواحد منا ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطئ شيئاً من شبهه. ومن عجيب ما يصنعون بها أطباق يسمونها الدست، وهي من القصب وقد ألصقت قطعه أبدع إلصاق ودهنت بصبغ أحمر مشرق، وتكون هذه الأطباق 10 واحد في جوف آخر، لرقتها تظهر وكأنها طبق واحد، ويصنعون غطاء يغطي جميعها، ويصنعون من هذا القصب صفاحاً. ومن عجائبها أن تقع من العلو فلا تنكسر، ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغير صباغها ولا يحول، وتجلب من هنالك إلى الهند وخراسان وسواها. さて、泉州の港を出発したイブヌ・バットゥータは西に向かって船旅を続けました。この旅の続きはまた次回。إلى اللقاء في الحلقة القادمة. Les spécialités régionales présentées par les chefs. Bon appétit, France! Aujourd'hui, nous retrouvons notre chef dans ce restaurant situé à Daikanyama, Tokyo. Cet homme, qui dirige une importante équipe dans sa cuisine, c'est le chef Passion. Nous avons ce soir 120 personnes. Cela fait plus de 30 ans qu'il s'est installé au Japon pour exercer son métier et il a acquis dans l'archipel une immense renommée en tant que grand nom de la gastronomie française. Voici le pays natal d'André Pachon, le Languedoc-Roussillon. Dans cette région frontalière de l'Espagne, limitée par les Pyrénées, se trouve l'une des plus grandes villes fortifiées d'Europe, la cité de Carcassonne, ainsi que le canal du Midi, qui relie sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres Toulouse et la Méditerranée. La spécialité régionale est sans aucun doute le cassoulet. Servi dans une cassole, récipient en terre cuite propre à la région, ce plat est un des plus traditionnels à base de saucisses ou d'autres viandes cuites avec des haricots blancs. Incontestablement, André Pachon est un passionné de cassoulet. Je suis de Carcassonne et que de tout jeune, j'ai toujours mangé du cassoulet comme maman faisait. C'est un plat de famille, un plat de convivialité, un plat de partage. Souhaitant faire partager son amour pour le cassoulet avec le plus grand nombre, il va jusqu'à organiser chaque année des soirées cassoulet. Nombreux sont ses adeptes et les salles sont toujours pleines lors de ces soirées.
Maintenant, nous allons lui demander de nous présenter les produits de sa région. Le confit de canard. Tout le sud-ouest, toute la partie de Bordeaux, tous les Pyrénées, tout ça, c'est la spécialité, c'est le confit. Tous les confits, pas seulement de canard. Hein. Confit de porc également, beaucoup. Ça remonte à l'histoire où on n'avait pas de frigo dans la maison. On abattait les bêtes l'hiver et pour les conserver, on mettait ces viandes au sel et ensuite on les cuisait donc dans leur graisse. Normalement, on les garde dans ce gras, dans un endroit frais, puisqu'il n'y avait pas de frigo à l'époque, et dans les caves au frais. Il paraîtrait que la graisse de canard n'est pas seulement utilisée pour confire. On n'utilisait pas du tout d'huile chez nous, dans la région du Languedoc. Comme la graisse de canard ou la graisse de porc. Quand on partait un petit peu du côté de la Provence, là on utilise l'huile d'olive. Et quand on monte un petit peu dans le nord, du côté de la Normandie, c'est le beurre. Ça c'est à l'origine. Le produit suivant est La saucisse de ce côté. La saucisse de Toulouse. Cette saucisse longue et roulée en spirale est particulièrement appréciée dans le sud. C'est tout à base de porc, n'est-ce pas? On utilise donc la cuisse de porc bien énervée, avec du lard de porc qu'on mélange. Et ensuite, c'est assaisonné de sel, de poivre, 4 épices, un petit peu de vin blanc. Chaque charcutier a sa recette. L'avantage de cette saucisse, c'est que quand elle est cuite, elle est toujours moelleuse, puisqu'il y a autant de gras que de maigre. Macaroni, un bon macaroni au gratin. Avec beaucoup de fromage bien gratiné, avec un morceau de saucisse rôti, avec un petit peu de moutarde, là, c'est excellent. Le haricot tarbais. Le haricot tarbais, c'est une variété de haricot. Le haricot a été découvert par Christophe Colomb il y a très longtemps. Il est arrivé donc en France il y a plusieurs siècles. Et il a été planté surtout dans la région du Languedoc, du sud de la France. C'est pour ça que nous avons beaucoup de haricots chez nous. Ce haricot tient à la cuisson, c'est surtout ça. Ça veut dire que quand il est bien cuit, il ne doit pas s'écraser. On utilise le haricot pas seulement que pour le cassoulet, n'est-ce pas? Il y a plusieurs plats. On peut faire, par exemple, une très bonne salade de haricots blancs. On utilise beaucoup de haricots chez nous. C'est dans toutes les recettes du Languedoc, bien souvent. La suite au prochain épisode. Mais vous vous doutez déjà de ce que va nous préparer notre chef avec ses haricots blancs. Je vous présenterai un cassoulet facile à réaliser chez vous à la maison. On va l'appeler le cassoulet de maman ou le cassoulet de ménagère. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et merci.